Batang berita ngali hari itu, isu ngempu tanah merik penanggul projek grid elektrik. Sarawak nyukung prosedur operation standard ke terit agi ungkup palan nyaga niak mian. Adun Pantai Damai nyuak pemerik ngagai SK Gersik. RTP nembuk Gereja Good News Fellowship Sekampung Anas Sadir di Kemendar. Agi belanja khas Renggat 1 Parlimen Mukah 2024 merik pemayak ngagai 44 PIBG JKKK ngau NGO. Beribu mensia mayuh di Kuching nguluk program Sungke Rami-Rami Cats FM. Unimas and YHM ngatur program Pathways to Plastic Neutrality. Selamat ngali hari serta merik tabik bahasa ngagai kita semua. Aku Crispin Fowler dekat pulai ngau kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Isu ngempu tanahnya di penanggul bak pengawak ngagak projek elektrik ngagai menua pesisir. Sapit Menteri Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah. Perintah Nengah Sarawak Energy Berhad SEB udah merambut dekat nampung grid elektrik negeri ngagai lawas ngau Limbang dikena nyungka infrastruktur kuasa badia. Tajak pihak koya isu berkawal status ngempu tanah merik penanggul ngagai perkara tu. Perancangan kita pada awal tahun ini, tapi macam-macam lah. Kerana masyarakat yang hendak ambil peluang. Minta compensation itu dan ini, minta ini, minta itu. Kalau betul-betul kita ada tanah dan kita perlukan untuk nak pacak tower, waylift itu. Kita recognize your right. We will pay compensation. Bukan saja untuk tanah, untuk tanaman, untuk structure. Asalkan ada bukti bahawa tanah itu adalah tanah yang ada surat hak milik ataupun tanah NCR betul-betul ada evidence yang kita memilikinya berdasarkan pada adat. Ia madah munyinya maya berjadi ke pengawak buka puasa ke diatur SEB lawas hari Minggu. Kaban Konsil Negeri Adun Bukit Sarinya megak madah status ngempu tanah ke silik enggau sah nentu ke projek ulih dipejalai enggau mujur. Kita bukanlah sekejam itu. Tapi yang penting kita harus reasonable. Tak ada pun diada-ada saja. Kadang-kadang influenced by outside people. Kita mempunyai perancangan bukan saja untuk membawa to connect Limbang and Lawas to the state grid, but we have the plan to extend the electricity coverage to cover all the longhouses, the villages, macam di Lawas ini sampai ke Baklalan itu. Sekarang dia gunakan generator set, dia gunakan adalah kaedah alternative power itu. Kita tak mau masyarakat kita ketinggalan. Belak datai Kaban Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong, Tuai Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB, Datuk Syarbini Suhaili, Residen Sita Limbang, Unus Tambi, serta Pegawai Pelilih Lawas Ladin Atok. Perintah Sarawak dekat nyerenih baru prosedur operation standard SOP, nyaga nemiak-miat di negeri itu, enggau terit agi serta komprehensif. Sapit Menteri Pemansang Induk Nemiak-miat enggau Pengelantang Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sita Madah. Nakak kedai tu nadai kes ke endak mana nyadi bak palan nyaga nemiak-miat di Sarawak. Secara pribadinya kita di tingkat kementerian pembangunan lintas kadang-kadang dan jabatan di Sarawak sangat menyokonglah kita bersetuju dengan apa saja rancangan dan juga semakan semula ke atas peraturan-peraturan yang sepatutnya mampu menjadikan pusat-pusat yang berkaitan itu lebih dipercayai. Setakat ni Sarawak kita tidak ada lah, tidak ada yang
seumpama itu yang terkini lah, tidak ada lah. Ia berjaka munyinya ngagai pemerintah bak program Drive-Thru Ramadan Kasih Layas RTM di Kuching hari Sabtu. Ia maksud ke jakut tu, Maya ngelansa isu ke disadung bak media rama berkawal kes menyati nembiak. Kelimpah harinya, Datuk Muhammad Razi Kemegat Tuai Kontijen Sarawak bak pekit para sukma belak ngelaku ke ex-atlet Paralimpik nyadi jurulatih. Kuya perintah nadai penanggul nyema ex-atlet dekat nyadi jurulatih. Dan walau bagaimanapun kita perlu melalui prosedur-prosedur kelayakan biasalah untuk mereka diberi peluang. Sebab ada kategori-kategori tertentu yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang jurulatih, termasuk jurulatih para sukma ataupun jurulatih atlet normal pun sama juga prosedurnya. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi udah nyuak ke kerban silat serta interaktif smart board ungkup sekolah primary SK Gersik. Maya ditanya adun pantai damainya andal kerban ke diberi sekolahnya oleh ngasil ke atlet silat. Kuya kerban ke cukup oleh nyungkak ke tikas pengelandik raban nemia lalu oleh ngasil ke atletik ngembuan disiplin serta oleh ngari ke sekolah ngagai renggat menua. Kelimpah harinya, Datuk Dr. Abdul Rahman madah ke interaktif smart board dikena nyungkak ke penelebak bak pengawak ngajar ngenak cara inovatif bak sekolah. Ia madah pengawak nyuak ke kerban teknologinya nyadi siti hari pengawak nyungkak ke digitalisation bak pelajar di dun pantai damai. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Dr. Jerip Susil ngemendar ke agih belanja projek program transformation benua pesisir RTP sepenyampau RM200,000 ungkup pengawak nembuk ke projek penggunaan Gereja Good News Fellowships di Kampung Anas Sadir. Perkara tu udah dipadah ke ia Maya berjakuk bak pengawak berjadi ke dapur engau bilik sekolah gerejanya empai lama. Kelimpah harinya, Datuk Dr. Jerip ke Mega Adun Mambung belak ngemendar ke agih belanja projek mit menua pesisir MRP sepenyampau RM30,000 ngagai kaban komiti gerejanya dikena sidak berbeli kerban ungkup gereja serta dikena ngatur aktiviti nintiang tahun sidak. Ia megak madah sidak ke nerima agih belanja patut berkenaan ke agih belanjanya enggau mana. Sapit Menteri Ekonomi Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib andal semua penerima agih belanja khas renggat 1 tahun 2024 oleh berkenaan ke gerannya enggau manah lalu oleh nyungkak sosioekonomi rakyat. Kuya geran sepenyampau RM500,000 diberi nengah agih belanja khasnya sebagai hari inisiatif perintah ungkup projek pemansang ngemanah infrastruktur enggau program pengintu pengelantar rakyat. Ia berjaka munyinya bak pengrami nyuak ke agih belanja khas ngagai 44 pengari penerima di Mukah hari Sabtu. Dulu harinya, Datuk Hanifah berjadi ke program nyadung bubur di Pelilih Dalat hari Minggu. Bisi 1,100 bubur udah disadung bak Oya Square enggau parking kereta bersama enggau Bazar Ramadan Dalat. Kelimpah harinya, Datuk Hanifah megak bisik nguluk program sungke Rami-Rami Cats FM kreatur di Padang Merdeka Kuching hari 6. Urung 2,000 mensia mayuh datai serupuk buka puasa mayatu. Bak program kesbaga, Datuk Hanifah belak berjadi ke pengawak nyuak ke pemeri Raya Ngagai Anak Patu Balu. Program mayatu diricah kagi enggau penatai artis terbilang Beto Kushairi ke bisik datai bertemu lalu buka puasa enggau bala peminat ia. Kelimpah harinya, Raban Cats FM megak bisik nyadung bubur ngagai mensia mayu. Universiti Malaysia Sarawak Unimas engau sahab Yayasan Hijau Malaysia YHM udah ngatur program Pathways to Plastic Neutrality, Collaborative Actions and Innovative Solutions di Dewan Zamrud Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Detar Unimas hari Sabtu. Mandal Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, program tu diatur dikena ngangau ke orang berpengelandi bak perkara berkawul, pemeruan rampak menua mutar ke isu plastik engau merangsang mensia mayuh nyaga pemeruan rampak menua. Here in Unimas, we are proud to lead by example through our low carbon campus Roadmap 2030 initiative. Two strategic pillars in initiative in which that circular and economy and waste management strategic pillar focus
on promoting circular economy approach to minimize the waste and maximize the resource value, including plastic in the campus. By implementing effective waste management practice and emphasizing the reuse and recycling the material, you must aim to reduce waste in campus by 40% from 2022 onward. Ia berjaya kemunyinya Maya berjadi ke program tu. Program tu belak diguluk Menteri Pengeraja Asal Engau Pemeruan Rampak Menua Nik Nazmi Nik Ahmad, Engau pakar terbilang kelimpah penengkebang NGO Blue Hope Simon Christopher, Profesor Dr. Rafiah Wahi, Ahli Fakulti Sains Engau Teknologi Unimas, Engau pakar pemansang low carbon di QCP Consulting Board Joman. Kelimpah program tu mantai ke inisiatif Unimas bak pengawal ngatur plastik lebih lagi mandang ke aktiviti universiti di Kampung Bako, Sarawak. Nah, kat tu dulu Bulletin Ukas Iban ngalih hari bukulai dengan aku Chris Van Fowler. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share, engkau follow semua platform media Ukas jangkau portal ukas.sarawak.gov.my, engkau Ukas channel di YouTube, ke penemu berita ke penduduk baru di Sarawak. Engkau tu aram kita sama nganti serta ngericah lumba engkau main Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024. Ukas #saluran informasi rakyat.